Guys, welcome to my YouTube channel Anita Vlog. हठात कि जॉब छाड़ी देछि गोटे जिनस बिलीव करियनि मो आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे मु भी भलरे अछि कहबा गले मु टोटली भलरे नाय हठात कि जॉब छाड़ी देछि आ एबे रूम रेंट रहउछि तो एपटे हाथ रे भी किछि भी पैसा रहउनी तो बहुत निजको खराब लागुछि तापरे घर ऊपर केते भी डिपेंड करबी सब बेले एबे मझिरे मते देइथिले घरे भी पठे देइथिले तापरे कोन होउछि ना मो हाथ रे जमा भी पैसा रहउनी जहाँ भी पैसा जतबेले भी जुआडा आछो से सेतबेले भी खर्च हो जाउछि तो मु भाबुछि एबे तो मते किछि ना किछि करबा को पड़िबो ना तापरे मोर मोबाइल रो ईएमआई चलछि एपटे कॉलेज रो फीस मु देइनी सर्टिफिकेट आनिनी तापरे एबे कोन होइछि ना मु ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देछि सतो किंतु कंप्यूटर क्लासटा मेन जिनस होछि जोठी भी जॉब करिवो आजिकल जोठी भी प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो जोठी भी करिवो तो मेन जिनस जो काम को कंप्यूटर सर्टिफिकेट निहार दरकार तो मोर कंप्यूटर माने करि नेबे एपटे सर्टिफिकेट माने कॉलेज रे सेटा कोन फीस मु देइनी मेस फीस क्लियर करनी सो कॉलेज सहित हॉस्टल अटैच अछि ना तो सेति पे सेटा तो सर्टिफिकेट आनी होइने देन एबे रहिला कि रूम रेंट तो एबे निज हाथ रु देई भी पारेनी कारण किछि गोटे कले ही सेटा रूम रेंटटा देई पारे कोन होछि ना मो एठी आसिक रहउछि सतो किंतु रेंटटा ना बहुत बहुत माने बहुत मोर ये जाउछि रेंट पैसाटा तापरे जो माने भी रेंट रहउछन से माने जानि छथि कि रूम रेंट रहले केते पैसा खर्च हुए केते पैसा सेविंग हे रहे टोटली किए तो करि पारथो से कथा मु जानि नै किंतु टोटली मोर पैसाटा माने मु जेति कि भाबुथिली भाबी कि एठी आस्थिली ना कि एति पैसा सेविंग करबे एति जंगा रखिबी टोटली सेमती होउनी तापरे गले एबे मु केते 1.5 मास हे जीवो मु जॉब छाड़ी देछि आ रहि जे भाबुथिली एट रही कि तो किसी अलग जॉब भी देखी तो सेटा भी प्लान किसी भी काम देलानी तापरे आ गोटे कथा भाबुछि कि एठी जदी भी रहिबी मेन जिनस मते रूम रेंटटा मोर 3000 माने 3500 बट किसी भी कथा नै मो रूममेट आ गोटे रहउछि तो हमको 50-50 हे जाउछि माने 3500 ले 1750 हे जाइछि ले भी तापरे मोर मोबाइल ईएमआई माने मास को मते 1500 टका पुनी देबा को पडुछि तो एमती है कि मो हाथ रे जमा भी पैसा रहउ नथिला तापरे मो टिके अधिक खर्च करे तो मो हाथ रे टोटली पैसा ही रहउ नथिला तापरे एमती किसी रीजन बाय मो जॉब रे छाडिली से जहाँ भी हो तो जो जिनस जाको छाड़ी देले कि जो जिनसटा को आमे क्वाइट कले ना से जिनस को आथरे भाबी कि मन पकई कि किछ लाभ नै तो नुआ किछ देखा दरकार हेले भी बाहर रही ना माने ए सब रेंट रहिबाटा बहुत मुश्किल हो जाउछ माने खाइबा तो स्टार्टिंग करके गैस पेट्रोल क्या बोला कि गैस डीजल माने खाइबा स्टार्टिंग करके हमर रहउछि पनीपरिबा चाउल सब जहाँ भी तो से जिनस गुड़ा मैनेज कला बेलू बहुत माने हाथर सब पूरा खत्म हो जाए तो मु आज भाबुछि गोटे काम बुझीजे भाबुछि से कामटा करिवे से जहाँ भी हो खाई पी कि हाथ रे पैसा बंचिले गला एठी भी मोर बंचुथिला बाकी मु पैसाटा कोन होछि ना मु सेविंग करि जानु माने जहाँ भी आनुथिले ह कोन होछि एमिति भाबी कि और रहिला न एमिति भाबी बहुत खर्च हो जाय मोर तो मु आज गोटे मोर मामू घर को टिके जिबार अछि से मोर अप्पा जणे अछंदी तांको टिके से विषय मोर बुझिबार थिला माने मो गोटे जगह रे बुझुछि एबे से जगह रहबा पाई तो तांको एबे जिबार अछि मोर 3टा 3:30 रे बस अछि मु एबे जस्ट रिसेंट मामू घर जाई के आस्थिली तार पुणी आउथरे से काम विषय बुझिया को पुणी आउथरे जाउछि
ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଥାଏ ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଡର ଲାଗେ ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ଆଗରୁ ପଇସା ଥିଲା, ଏମିତି ହଁ ପଇସା ଅଛି କହିକି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି କିଣି ଆଣିଲି। ଖାଇବା ଜିନିଷଠୁ ସେ ଯାହା ବି ଇଏ ହଉ ଏମିତି କିଣିକି ଆଣିଲି। ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ତ ମୋତେ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ଥାଉ ସେମିତି ଉପରେ ଇଏ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଣିଷ କରିବ ବି କ'ଣ କରିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ ଏପଟେ ଘରେ ବି ମାନେ ଡେଲି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଦେଖେ କି କ'ଣ ବାହାରିଛି ପକ୍କା ନାଇଁ। ମାନେ ଘର ଲୋକ ହଉ କି ଯିଏ ବି ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ, ବହୁତ ତାନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମେ ପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛ, ଯଦି ଘରେ ବାଇଚାନ୍ସ ବସିଛ ନା ତୁମକୁ ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ତାନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାଇଁ ତା ପୁଅ ଏମିତି ଗଲା, ତା ଝିଅ ଏମିତି ଗଲା, ତୁ କାହିଁକି ଗଲୁନି, ସିଏ ଏମିତି ପାଇଲା, ତା ପୁଅ ଏବେ ଏତିକି ହଜାରରେ ସାଲେରୀ ପାଉଛି, ତୁ ବି ପକେଇଥିଲେ ତୁ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ବହୁତ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମାନେ ଗୋଟେ ଦାଦାଙ୍କର ପୁଅ ହେବ, ସିଏ ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସର ଏମିତି ପାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ବୋଉ ଯେତିକି କହୁଥିଲା, ତ ସେ ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କହୁଥିଲେ କି 40,000 ସେ ପାଉଛି। ତ ସିଏ ମୋତେ ସେଦିନ କଲ୍ କରିଥିଲା, କହିଲା ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଠି, ଖାଲି ସେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଏରେ ଲାଗିଥିବୁ ନା କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ପକା। ଆଉ ତା ପୁଅ ଏମିତି ସେମିତି କହିଲେ ବୋଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା, ଜବ୍ ନା ହେବ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ, ହଠାତ୍ କି ସବୁ ଜିନିଷ ହେବନି। ଯିଏ ବି ଜବ୍ କରୁଛି ସିଏ କିଛିଟା ଗୋଟେ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ମାନେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସିଏ ମାନେ କେତେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଥିବ, ହୁଏତ ତାକୁ ସେଇଟା ମିଳିଛି, ମାନେ ସେ ୱେଟ୍ କରିକି ହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇଛି। ଆଉ ହଠାତ୍ କି ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସେମିତି ହେବନି ନା। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହୁଏ, ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଆସିଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ହୁଏ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଦେଖୁଛି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଜବ୍ ଫବ୍ରେ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଜୀବନ ଖାଲିକି ନଥାଏ, ସେଇଟା ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ ବେଶୀ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଲେଖିଛି ବା ଯିଏ ବି କହିଛି ନା ମାନେ ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ, ସତ କଥା ହେଲା। କେହି ଜିନିଷ ଆମେ କାଲି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଜାଣିନେ ନା। ତ ସବୁ ମୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜବ୍ କି ପଇସା ଯଦି ବି ହେବା, ଆମର ଏ ମୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଖାଲି ଯେ ନାଇଁ ପଇସା ନାଇଁ ଜବ୍ ଇଏ କରିକି ଏମିତି କଟେଇବା ନା, ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଆମେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାନି, ତ ଜବ୍ ହେଇକି ପଇସା ହେଇକି ଏଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ଇଏ କରିକି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ 30 ନାହିଁ 40-50 ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିବ ନା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଥିବ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏଟା ଥାଏ ନା, ସେଟା ନଥିବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଭାବିବା କି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା କି ଯିଏ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, କି ନାଇଁ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଥିଲା। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ହେଲେ ବି ମାନେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିବ, ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ହିଁ ଆମର କମିଯାଇଥିବ। ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ଆମେ ଏବେର ମୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ଇଏ କରିକି ଦେଖ, ମୁଁ ତା ମାନେ ମୁଁ ଏହା କହୁନି କି ନା ପଇସା ଇଏ ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ପଇସା ବି ଇନକମ୍ କର ୱିଥ୍ ଏନ୍ଜୟ ବି କର। ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିଥିବ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଭାଲିକି ପୁରା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ, ବହୁତ ଜିନିଷ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ମେ ବି ସେଇଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ପ୍ଲସ୍ ଇନକମ୍ ବି କରିବାର ଅଛି ମୋତେ।